Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagabanhaw sa atong Ginoo. Mayo 9, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an miingon sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ining iyang giingon kanato? Sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Ug siya nag-ingon usab, kay muadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya. Busa miingon siya kanila. Miingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo. Maghila kamo ug magbinatay, apan malipay ang kalibutan. Magguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko din ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Nindot kay mga pulong si Jesus karon sa ebanghelyo nga magdalangan hinato sa paglaom ug insaktong pagsabot sa kahulugan sa atoang pagka-Kristiyanos, sa atong pagkasumusunod sa Ginoo. Sige ingon niya sa ebanghelyo, ingon siya, "You will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn into joy. Maghila kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Magguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol." Kanindot kay no? Apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Pangutana mga igsoon, what is our joy as a believer? Sabay kalipay nato isip mga sumusunod ni Kristo. Asa bagikan ang atong kalipay isip mga sumusunod sa atong Ginoo? Unang-una tingali mga igsoon, our joy is knowing full well that God is present continually in our lives. Mag-una gyud na, ang kalipay nato isip mga sumusunod sa Ginoo mao nga kahibaw ta. Yakuptan gyud na nato nga dihi gyud tang biyaan sa Ginoo matagutlo sa atong kinabuhi. Mao ni ang giingon sa previous nga mga ebanghelyo, yes, he will no longer be physically present together with his disciples, but he will send to them ngadto nila ang Espiritu nga maoy manlalaban o paghahatag sa kinabuhi. The Gospel assures us, labi na gyud karong adlaw mga igsuon, that the Holy Spirit would be the one to show us, to make us feel the loving presence of God in our lives. So, pasabot nga tuod, di na to makita si Jesus physically, pero ang iyahang makanunayong presensya, tungod sa iyang pagpadala kanato sa Espiritu Santo, nagpabilin og mahimong atong kanabang dugukang kanang kasaligan sa makanunayong gugma sa Dios nga nag-uban nato. Mao ni nga bisan og kumprontahon ta sa kinabuhi sa daghan kayo mga hagit og pagsulay, di gyud ta mawad ang paglaom. Because Jesus promised the Holy Spirit to comfort us, to strengthen us, and to help us move on. Muni ang una natong timanan ha, ang atong kalipay nakasukad diha sa kamatuuran nga dili og dili na gyud ta biyaan sa amahan. Ikaduha, our joy as believers of God lies in the salvific action nga iyang gihatag ang hinato freely as a gift. Ikaduha natong hinungdan nganong malipay ta tungod kay ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus kanina nato. Wa gyud magdepende sa atong kaayo, not according to our own merit.
Tungod ra gyud ni kay gihatag niya nga free nga hinato. And it's in our hands to choose whether we accept that and work with that or not. Na nato. Believing that God saved us through His death and resurrection, my dear brothers and sisters, kung mutuo ta ana nga kamatuoran, mabag-o gyud ang atong kinabuhi. Og labaw sa tanan, mahatagan gyud tag rason aron malipay. Kisa goy dili malipay nga libre manggihatag sa Ginoo ang kaluwasan ni nato. Wa pa gitay gibuhat aron nga kanang sana nga maanhita nato ang kaluwasan. Ang atoa lang nga mutuo ta ni anang pagpasakit ug pagpagkamatay ni Jesucristo atong Ginoo diha sa krus nya gikan anang maong kausaban karon nga nangaluwas na kita utuman ta sa tahas nga gisangon kanato sa atong Ginoong Jesucristo alang sa usag-usa, pag-alagad sa usag-usa ug sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kana nga buhat mga igsuon, magdala gyud nato tinuura sa usa ka klase sa pangunahuna nga positibo ug malaumon. Ang balikon, knowing that God has given us freely the gift of salvation will give us an optimistic and hopeful heart. Muna nga matukmod ta gikan aning kalipay kay gitagaan ta sa Ginoo ning kaluwasan, matukmod ta sa paglihok diha sa ato ang mga inadlaw-adlaw panginabuhi in our charities with our fellow men, the good projects nga atong gihimo aron makatabang sa uban, aron nga maka-express ta sa ato ang pagka mapasalamaton sa Ginoo. Mao nga outward manifestations man na siya sa kalipay. Timaan nga nituo ta og nilaom ni anang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ni anang kaluwasan nga iyang gipaambit kanhi nato. Ikatulo mga igsuon, ang una, akong balikon, our joy comes in the continuous presence of God sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang atong kalipay anaa diha sa kamatuoran nga ang kaluwasan gihatag nga ni sa Dios nato nga way bayad. Kita na lang ang mulihok alang sa maong kaluwasan. Og third, our joy as believers is rooted in our living mission. Naa diha ang ikatulong rason sa atong kalipay, ang atuang pagkapinadala aron pagsangyaw sa kabubuton sa Ginoo. We do not only enjoy receiving the many blessings and gifts nga gihatag sa Ginoo nato. Dili ra diha taman. Ang kalipay nga atong nasinati diha sa atuang pagkaginasahan, pagkagihatagan, magdala nato ngadto sa misyon nga mahimong instrumento usab sa grasya alang sa uban. We do not only find happiness in asking God to give us what we want in our life. Diha sa atong mga kinabuhi, di lang ta malipay tungod kay gitagaan ta. Our joy as well is consist on being able to respond to the needs of the people we meet every day. Ang atong kalipay wala lang diha diay sa atong pagkahinatagan kundi sa atong pagka maghahatag usab. Wala lang diha sa atong pagkaginasahan kundi diha usab sa atong pagkagasa ngadto sa uban. Our joy is found in sharing, contributing, and not just accumulating God's unlimited gifts. Mauni nga kitang mga Katoliko, di pud ko mga manaway sa ubang mga tinuuhan, kita mga Katoliko mag-una gid unta no niining maong mga hagit no sa pagtabang sa mga nagkinahanglan ug nagkalisod. Yaging adlaw nag-browse ko sa Facebook and I found this video atong nangadto mi sa Newcastle, barangay Newcastle, sakop tining parokya no sa Concepcion. Kauban sa Love the Poor team sa Pinyan. Silang Father Joel Agad, sila Ma'am Chris Mabangawel, the rest of the company of the Love the Poor mission team. No? Sila, ako pod kauban sa mission team na to dinis Parokya, ng Langkaw niya. Kanang Newcastle, doon na duha ka agianan. Pwede kang muagi din sentro sa Concepcion, which is a much harder road tungod kay kinahanglan magmotor man ta, gani man masuod sa sakyanan, no? Masuod tingali sa sakyanan. Pero gikan din hitaman lang na sa kining virayan. Kaya atong panahon i-construct pa man ang dalan, di gyud masuod og sakyanan. Masuod magmotor pero lisod kayo. And you have to traverse that road gikan dinhi sa Concepcion paingon dito sa Newcastle ni kamuagi.
Naa sa mga usa ka oras kapin kung magmotor. No nya kung danlog pag yod, ginahinay ra magyud kag drive sa motor kay mga ligid basta kung magbinulhutay ta diha. Sumuabot gyud mga 2 oras ato panahona no. So ang among gipili nga route kay lisod man ning dinhi sentro didto mi nangagis kining La Libertad nya dito sa kini Bergado. Nya dito masaka man gamay ang sakyanan ibabaw sa Bergado nya inig bagbaklay ka mga pinakaduol ra gyud kayo no baklayon nimo nya pinaspasay magbaktay baktas. Kung kusog ka mulag ka gyud naaras mga 35 minutes abot na ka dito sa inyong kasol baktas lang yung walay hunungay mo hunong lang kagamay mo inom tubig or mo ginhawa no kaya aron makaabot ka dito sa inyong kasol nya muna to no nakita ko aning video nga ako ang gi-edit nya nakita na ko ning mga mission team no kauban sa grupo ni Father Jag na nagbaklay ang hangak na biya no hangak kanang 35 minute walk alang sa mga mamaktasay mubo ra tingali na pero hangakon gyud gihapon ka pero makita nimo sa manawong sa mga mission team no sakop sa mission team unsa sila ka malipayon no nagbakta sila nang iplukdo kaning mga 5 kilo sa kasako nga 5 kilo nga bugas ang uban nagdala sa speaker ang uban nagdayong sa kining na may gidala na mo pansit ngadto nga giluto sa Love the Poor team dalay pansit ana bugat kayo pero dayong sila nuha pero gahiunika hinugkasay sila na mga minister ko din sa parokya kining seminarians nanguyog ba sila ngadto perteng lingawa kayo kana bitang nagkalisod kas dalan nagkabugat ka sa nabugatan ka sa imong gipas-an pero nagngisi ka samtang naglakaw nga naman tungod to sa spirit of mission sa spirit of being able to give and share what you have as a person. Mga igsoon ko din ni Kristo kung balikon, mao ni ang ikatulo nga rason sa atong kalipay. Isip mga Katoliko, ang una, katong makanunayong presensya sa Dios nga wa gyud mubiya nato. Ikaduha, naa sa atong pagkaginasahan. Ug ang ikatulo, naa sa atong pagka-pinadala aron nga makapaambit sa atong mga gasa in mission. Ug ikaupat og katapusan mga igsoon, our joy is in our God who accompanies us. Kung ganiha, constant presence sa Ginoo, ang number 1, ang ikaupat sad, ang constant accompaniment of God kanato. Di gyud tabiyaan sa Ginoo mga igsoon. Mag 5 years na ko sa akong pagkapari karong Pitsa 21. Daghan ang mga hagit og pagsulay nga akong nagian, which I know maagian pa nako sa umaabot nga mga panahon. Kadaghan sa mga higayon nga gihagit og gisulay ko isip tawo sa kadaghan sa mga higayon nga usahay masakitan sad ko, ma-discourage, maluya tungod sa daghang mga hagit. Pero kahibaw mo say para nako hinungdan nga hangtod karon niagi hapon ko. Pag 5 years na ko sa akong pagkapari, dali ara kay tuig lagi no, giordinahan ko ni Bishop May 21, 2019. 2024 naman po dairon. Salamat again Bishop no sa pag-ordain ako. Kung balikon, bisan anang mga higayon nga naluya ko nasukamod nakasala, nasakitan, many other things na mga agian sa kinabuhi. Pero ngano ni ako karon, wala gyud ko laing mahimong hinungdan og rason. Tungod kay wa gyud ko biyais Ginoo. Gawas nga naa siya, wa gyud ko biyais Ginoo. And I think enough na siya nga rason mga igsoon nga makabaton ta sa kalipay, isip sumusunod sa Ginoo. Hinaot pud unta nga kamupod makabaton sa susamang paglaom. Asang napita? Diha una sa makanunayong presensya sa Ginoo. Ikaduha, sa atong pagkaginasahan. Ikatulo, sa atong pagkagipadala aron mahimong gasa sa uban. Ug ikaupat, ayaw kalimot na samtang naa ang Ginoo, giubanan o gikuyugan sad kaniya bisan unsay mahitabo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Tuguti una ako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato dinhi nining atong programa. Akong pasalamat sa mga suki na kong tigpaminaw diha sa mga radyo, sa TV, sa Facebook.
sa YouTube, sa TikTok. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod o pagsuporta kanato diha nining atong programa. Akong pasalamat sa akong mga silingan ni Concepcion nga makadungog yun kanunay ato. Dili lang kada TTHS tungod kay kada adlaw sa akong misa, itrumpa man ako ang misa. So ang pamalandong, madungog yun nila. Mingon taon niya akong mga silingan, Father, wag yung ko kasimba ganyan, Father, pero kibaw ko sa imong wali, no? Makalingaw ba po, pero ako rin hapong ingnon nga, mas maayo gitong ni simba ka, mas maayo gitong ni adtog ka simbahan, no? Akong pasalamat, no, sa pamilya ni Mayor Jesse Vinia, sa pamilya ni Vice Mayor Ronel Montipon, sa mga SB members kang Konsihal Kabasag, kang Konsihal Punse, kang Konsihal Lumbay, kang Konsihal Tumagna, kang Konsihal Lukyas, kang Konsihal Montipon, no? Salamat kaayo ninyo, kang Konsihal Umandam, salamat kaayo ninyo, no? Sa mga suki natong tigpaminaw, tigsimba kada adlaw, no? Suki kay balik sila ra man baling-baling natong simba na sa atong kapili atong simbahan, no? Sa pamilya ni Vilma Sin Cuniege, sa pamilya ni Kuya Ayan Sin Cuniege, sa pamilya ni Pare Domingo Gayola, sa pamilya ni Grace Aranas, kang Ma'am Girly Hinutan and family, kang Ma'am Elma Burungan and family, kang Kuya George Luquias and family, may buntag ninyo, sa pamilya ni Ati Dangdang Rasonable, sa pamilya ni nganaha ni Ma'am Ruvelin Ikaw and family, salamat kaayo. Sa makauban nato sa kumbento, no, sabi na sa mga altar servers nga suki po natong kuyog bisan asa napita ta, no, sa mga misa sa mga baryo, apil na mga imbitasyon, no, gani atong dito sa Fiestas Luok, puyog sila nako, kang Adonis Aranas, kang Marco Gayola, kang Jeric Langga Makumanghod, kang Christine Alamilio, kang Christian Andicoy, kang Junmar Lumayog, kang Dexter Pactol, no, mayong buntag, salamat ninyo, no, salamat kaayo. Sa mga nagsunod po nato diha sa mga silingan natong parokya, no, labi na diha sa pandalaga kang Kuya Sir Ryan o Ati Anging Oliveros, kang Ati Cheche Yap and family, sa pamilya ni Ati Allen Go and family, kang Mami Lizel o Julius Bungabong and family, sa pamilya Borling, sa pamilya Pao, Duhay Lungsod, Sumalpong, Vinia, Yamuta, ikaw, Estreliada, salamat kay sa Alumbro family, salamat kay ninyo. Sa mga nagsunod nato diha sa tanang mga parokya sakop nining Archdiocese sa Ozamis ug diha pod sa Pagadian, sanglit si Bishop pa man ang administrator sa Archdiocese sa Pagadian. Uy, magampo de taha og apil nato sa ato ang daily intentions ang magampo alang sa aron nga makakita na og obispo, makatuboy na obispo ang Santo Papa aron nga motutok sa diocese sa Pagadian. So iapil na sa atong pagampo, magampo ta sa atong mga personal prayers, and yung mga personal prayers and intentions please include to your prayer ang intensyon aron nga makatuboy na og obispo alang sa diocese sa Pagadian. Ug uban pang mga dioceses sa tibuok Pilipinas nga sedi vacantes pa, no. I think doon na pay mga 7 tingali or 9 ba to kabuok, no, nga mga dioceses sa tibuok sa Pilipinas nga wa pa intaw obispo. Magampo ta, no, para niining maong katuyuan aron nga ang santo aron makatuboy na, no, og mga obispo nga mualagad mangulo niining mga dioceses nga na sedi vacantes, no. Usa tanan nga nagsunod nato nining pamalandong balikon nako dias Diocese Pagadian dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga suporta. Akong pagampo nga unta ang Dios mubulig kaninyo sa mga grasya kanunay ninyong gikinahanglan. Mga igsuon dinhi na lang kukutob ayong kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.